नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत मोर यही क्राफ्ट चैनल को। आज मु आपण मानंकु देखैबी राखी पूर्णमी स्पेशल यही क्राफ्ट टी को। आसतु देखिबा मु केमिथि बनाउछि। एथिरे मु व्यवहार करिछि कार्टून किछि पेपर आउ कलर आउ किछि छोट छोट मिरर ताकू ही नहीं आमे याको बनैबा राखी पूर्णमी यही क्राफ्ट टी। यही राखी पूर्णमी दिन भौणी ता भाई हाथ में राखी बांधि थाए आउ तार उज्जवल भविष्यत पाई प्रार्थना करि थाए। भाई मध्य भौणी को सबुदिन रक्षा करिवा पाई संकल्प देई थाए। ता भौणी को वचन देई थाए जे सब बेले ता भौणी संगरे से भाई थिबो, तार रक्षा करिबो, भल मंदरे ता पाखरे जाई छिड़ा हबो, तार साहा भरोसा बनिबो। एही पर्वटी श्रावण मासर पूर्णमी तिथि रे पड़ी थाए। सेथिपाई एहाको श्रावणी पूर्णिमा बोली कहंती। एही दिन प्रभु बलभद्रंकर जन्म होइथिबा जोगु तांको बलभद्र जयंती बोली मध्य कुहा जाए। हल मुसल धारण करिथिबा प्रभु बलभद्रं को सम्मान जणाई गोमाता को मध्य एथिरे एही दिन पूजा करा जाए। गोमाता को से दिन गाधोई देई तांको सिंघरे राखी बांधी दिया जाए। सेमानको पिठा पଣା खाइबा को दिया जाए। सेमानको पूजा करा जाए। ब्राह्मण माने एही दिन आसी घरे मंतुरा पईता देई जांती। समस्ते सेको धारण कले ब्रह्म राक्षस कबलरू मुक्ति मिले बोली कही थांती लोक माने। एही पर्वटी सारा भारत वर्ष रे पालन कही थाए। भाई भौणीर गोटे पवित्र बंधनर संपर्क होची एही पर्वटी। केवल भाई हाथ में भाई रक्षा करिबो बोली ता हाथ में राखी बांधिले जे हबनी, जी जहाँ को रक्षा करिबो समस्त हाथ में आमे राखी बांधि पारिबा से दिन।
ସେଇଟା ବନା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ତାର ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେଟି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁରା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ପେଟିର ଟୁକୁରା। ତାକୁ ମୁଁ କଇଁଚିରେ କାଟି ନେଇଛି। କାଟିକି କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ଫେଭିକଲ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି। ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଟିସ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେ ଟିସ୍ୟୁ ଉପରେ ଫେଭିକଲ୍କୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ଅଠା ମାରିକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତା'ର କଲରିଂଟା ବି କରିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କଲରିଂ କରିପାରିବେ, ସେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କଲର୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟେ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଫେଭିକଲ୍ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁଟା ବନେଇଥିଲି ଫଟୋଟା ତାକୁ ସେଥିରେ ଚିପକେଇ ଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପେପରରେ ବନେଇଛି। କିଛି ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଥିଲା, ବନେଇକିନା ତାକୁ କଲରିଂ କରିଦେଇଛି। ସ୍କାଏ କଲର୍ ଆକ୍ରିଲିକ୍ର କଲରିଂ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଅଠା ଦେଇକି ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମେକଅପ୍ କରିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲି, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଯେଉଁ ସେଇ ପେପର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇଛି ସେଇଟା ବି ସେଇ ପେପରରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ ଭଳିଆ ବନେଇକି ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମିରର୍ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିରର୍, ସେ ମିରର୍ ଲଗେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।